हेलो फ्रेंड्स मो चैनल को आपण स्वागत जनावछि। तो आज क्लास को आरंभ करने पूर्व आम गत क्लास रे कौन पढ़ी टिके ब्रीफली आम डिस्कसन करनवा। तो पूर्व क्लास रे आम आरंभ करथिले प्रीपोजिशन पार्ट 1 को आउ सेथिरे आम प्रीपोजिशन कौन प्री कौन पोजिशन कौन आउ तार डेफिनेशन कौन थिला तार व्यवहार कौन थिला एवं आम 8 प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस रो 8 ऑन इन ओभर अंडर बिलो एभव यही सब प्रीपोजिशन रो आम व्यवहार को आम डिटेल रे बुझी थिले। तो आज क्लास रे आम आरंभ करिबा प्रीपोजिशन पार्ट 2 रो बाकी जो प्रीपोजिशन रही से सब को आज आम आरंभ करिबा। तो आज क्लास को आम आरंभ करने पूर्वर जदि आपण मैंने मोर प्रीपोजिशन पार्ट 1 वीडियो को देखी ना मु ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे दीची। वीडियो रो लिंक सहित पीडीएफ रो लिंक भी मु दे दीची। आपण मन चाहिले वीडियो रो लिंक पाई परिबे, पीडीएफ रो लिंक को डाउनलोड भी करि परिबे। ता सहित आपण माने प्ले लिस्ट भी वीडियो लिंक पाई परिबे। कहीं आपण मैंने पार्ट 1 जदि आप देखिए ताहले आपण को पार्ट 2 बुझा पाई सहज हो जिवो। ता सहित मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे एवं प्ले लिस्ट रे जेते सारा टेंस रो सब वीडियो रही एवं पार्ट्स ऑफ स्पीच रो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब ए सब रो वीडियो भी रही। ता सहित ओडिया ग्रामर सब प्रकार वीडियो रे आपण वीडियो रो लिंक आपण माने डिस्क्रिप्शन बॉक्स रू पाई परिबे। तेणु करी जदि आपण माने सब प्रकार वीडियो देखिया मैं चाहूचंती ताहले मो चैनल सहित जोड़ी रहंतु। मो वीडियो को लाइक करंतु, सांग मान भितर शेयर करंतु, नुआ करी आस्थिले निश्चय सब्सक्राइब करंतु एवं पाखर थियो बेल आइकन को क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु। जहाँ फरे मु जेते सारा वीडियो अपलोड करबी सब वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण मान पाखरे प्रथमे पहुँची पारिबो। ठीक अछि। तो आज वीडियो को एबे आरंभ करिबा। देखंतु आज क्लास रही प्रीपोजिशन पार्ट 2 से प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस आम पढ़ुले से प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस रो आज आउ किछि प्रीपोजिशन व्यवहार जानिबा। देखंतु कोन रही प्रथम देखिबा थ्रू ये गोटे प्रीपोजिशन। ए थ्रू रो यूजेस केमिति होछि वाक्य रे आम पूरा डिटेल रे एग्जांपल तार मीनिंग सह एग्जांपल सह पढुचे। प्रथम देखिए थ्रू यार क्यों अर्थ व्यवहार हम ना मध्य देई गति करिबा। कौनसी क्षेत्र रे आम मध्य देई बा मझी देई गति करने को बुझे थाए थ्रू। देखिबा एग्जांपल कौन रही ना फास्ट एग्जांपल अच्छी दी रोड गोज थ्रू दी विलेज। दी रोड गोज थ्रू दी विलेज रास्ताटी गाँ मझी दे जाइछि। अर्थ रास्ताटी गाँ मझी दे अर्थ गाँ मध्य दे जाइछि। तो यहाँ हूँ कौन प्रीपोजिशन। तो यार अर्थ है कौन मध्य दे बा मझी दे है। तो ये कौन अच्छी द रोड गोज थ्रू दी विलेज अर्थ रास्ताटी गाँ मझी दे जाइछि। तो एमिति जदि मध्य दे बा मझी दे कथा आसुची कौन सी क्षेत्र में मध्य दे गति करुच्ची सेठी आसिबो थ्रू। आम जो लिखती थ्रू दी सरपंच थ्रू दी क्लास टीचर अर्थ तांको जरिया बा तांको मध्य दे जाई थाए। तो से क्षेत्र में आम थ्रू प्रीपोजिशन को व्यवहार करिथाउ वाक्य रे। आ गुटे एग्जांपल देखिबा दी ट्रेन वेंट थ्रू दी टनेल। देखंतु दी ट्रेन वेंट थ्रू दी टनेल ट्रेन टी सुड़ंग दे गला। अर्थ दे अर्थ सुड़ंग मध्य दे ये देखंतु सुड़ंग मध्य दे गला। तो ये थ्रू हूँ प्रीपोजिशन यहाँ कौन यार अर्थ हूँ मध्य दे बा मझी दे अर्थ ट्रेन टी सुड़ंग मध्य दे गला। तो यही क्षेत्र में थ्रू प्रीपोजिशन लगी थाए। तापर नेक्स्ट देखिबा एक्रॉस ये गोटे प्रीपोजिशन। यार अर्थ कौन एपाखरु सेपाख बा पार्श्व आम दीटा क्षेत्र में व्यवहार कर एपाखरु सेपाख बा पार्श्व यही मीनिंग रे आम वाक्य रे व्यवहार कर।
କ'ଣ ଅଛି? ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଏକ୍ରସ୍ ଦି ରିଭର। ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଏକ୍ରସ୍ ଦି ରିଭର। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥରେ ୟୁଜ୍ ହେବ। ସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଅଛି, ଗତି ଗୋଟେ ଅଛି। ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥ ସେଇଠି ଫିକ୍ସ ହେଇ ରହିବ, କୌଣସି ମୁଭମେଣ୍ଟ ତାର ହେବ ନାହିଁ, ଗତି ହେବ ନାହିଁ, ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥରେ। ଯଦି ଗତି କରୁଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗତି କରୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗତି ଅର୍ଥରେ। ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବା ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଏକ୍ରସ୍ର ବ୍ୟବହାର ବାକ୍ୟରେ। ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଏକ୍ରସ୍ ଦି ରିଭର ଅର୍ଥ ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ଅଛି ଅର୍ଥ ଏଠି କ'ଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଏକ୍ରସ୍। ଏକ୍ରସ୍ର ଦୁଇଟା ମିନିଂ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଥିଲା ଏପାଖରୁ ସେପାଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥରେ। ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଆସିବ? ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଏକ୍ରସ୍ ଦି ରିଭର। ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ନା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆସିଲା। ପୋଲଟା ଅଛି ମାନେ କ'ଣ? ପୋଲଟା ଗତି କରୁଛି କି? ପୋଲଟା ସ୍ଥିର ହେଇକି ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେ, ସ୍ଥିର ହେଇକି ଅଛି, ପୋଲ ଆଉ ଗତି କରୁନି ନା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ନା ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଏକ୍ରସ୍ର ଅର୍ଥ ମିନିଂ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଏକ୍ରସ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ହେଲା। ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଏକ୍ରସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ହି ସ୍ୱାମ୍ ଏକ୍ରସ୍ ଦି ରିଭର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗତି ଅର୍ଥ। ସେଇଟା ଦେଖିଥିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥର ସ୍ଥିର ଥିଲା। ସେଇଠି ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଥିଲା? ପୋଲଟି ଥିଲା। ପୋଲଟା ଆଉ ଗତି କରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହି ସ୍ୱାମ୍ ଏକ୍ରସ୍ ଦି ରିଭର, ଏଠି ଗତି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। କ'ଣ? ସେ ପହଁରି ନଦୀ ପାର ହେଲେ ହେଲା। ସେ ପହଁରି ନଦୀ ପାର ହେଲେ। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟରୁ ପହଁରିଲେ, ଆରମ୍ଭ କଲେ ପହଁରିବା, ସେପଟରେ କ'ଣ ହେଲା ଯାଇକି ଉଠିଲେ। ତ ଏଠି ଗତି କଥା ଆସୁଛି। ସେଇ ଏକ୍ରସ୍ ମିନିଂର ଗତି ଅର୍ଥ ଆମେ ଦୁଇଟା ପଢ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏପାଖରୁ ସେପାଖ। ପ୍ରଥମ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥରେ। ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ଏପାଖରୁ ସେପାଖ। ସେ ଏପଟରୁ ପହଁରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେପଟେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ନଦୀ ସେପଟରେ ହେଲା। ତ ଏଠି ଗତି ହେଉଛି କ'ଣ ଏପାଖରୁ ସେପାଖ, ଆଉ ଗତି ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏକ୍ରସ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏକ୍ରସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅର୍ଥ ଏପାଖରୁ ସେପାଖ ବା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ଏକ୍ରସ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗତି ଅର୍ଥରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥରେ। ତାପରେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଲଙ୍ଗ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍। ତ ଏଠି କ'ଣ ଇଏ ବି ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥରେ ଆଉ ଗତି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ। ଦେଖିବା କେଉଁଠି ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥରେ, କେଉଁଠି ଗତି ଅର୍ଥରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଟ୍ରିଜ୍ ଗ୍ରୋ ଏଲଙ୍ଗ ଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଦି ରିଭର। ଟ୍ରିଜ୍ ଗ୍ରୋ ଏଲଙ୍ଗ ଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଦି ରିଭର ଅର୍ଥ ନଦୀ କୂଳରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଛି ହେଲା। ନଦୀ କୂଳରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଛି। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ନଦୀ କୂଳରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଛି। ଗଛଟା ଆଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁନାହିଁ, ସ୍ଥିର ହେଇକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସିଏ ଗତି କରୁନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥରେ, ସ୍ଥିର ହେଇକି ଅଛି ହେଲା। ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଲଙ୍ଗ ହେଲା, ଏଲଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଟ୍ରିଜ୍ ଗ୍ରୋ ଏଲଙ୍ଗ ଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଦି ରିଭର, ନଦୀ କୂଳରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଛି ହେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଏଲଙ୍ଗ। ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି There are a lot of shops along the street. There are a lot of shops along this street. ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଦୋକାନ ଅଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ ନା ଏଠି ବି କ'ଣ ଅଛି ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥରେ ଆସୁଛି। ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଚାଲିବ କି? ଚାଲିବ ନାହିଁ। ତ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଦୋକାନ ଅଛି ଅର୍ଥ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥରେ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଏଲଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ହେଲା। There are a lot of shops along this street ହେଲା, ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ରାସ୍ତାରେ ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କ'ଣ ଅଛି ସିରେ ଦି କାର ଇଜ୍ ରନିଂ ଏଲଙ୍ଗ ଦି ରୋଡ୍। କାରଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ହେଲା। ଦି କାର ଇଜ୍ ରନିଂ ଏଲଙ୍ଗ ଦି ରୋଡ୍। ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗତି ଅର୍ଥରେ। କି ଅର୍ଥରେ ନା ଗତି ଅର୍ଥରେ, କାରଣ ଏଠି କାରଟି ଗତି କରୁଛି। ସେଠି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କ'ଣ ନା ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥରେ, ସ୍ଥିର ହେଇକି ଥିଲା। ସେ ଦୋକାନ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଥିଲା, ସେ ଗଛ ବି ସେଇଠି ସ୍ଥିର ହେଇକି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦି କାର ଇଜ୍ ରନିଂ ଏଲଙ୍ଗ ଦି ରୋଡ୍, କାରଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ଅର୍ଥ ଗତି କରୁଛି। ଏଠି ହେଉଛି ଗତି ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ଏଲଙ୍ଗ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହେଲା। କ'ଣ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅର୍ଥ, ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଗରେ ବା ସମ୍ମୁଖ ଅର୍ଥରେ, ଆଗରେ ବା ସମ୍ମୁଖରେ। ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କ'ଣ ଅଛି
ଦି କାର ଇଜ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ବସ୍। ଦି କାର ଇଜ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ବସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ। ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି ଏବଂ ସାଇଜ୍ ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦେଇଛି ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଦି କାର ଇଜ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ବସ୍, ତ କାରଟି ବସ୍ ଆଗରେ ଅଛି ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଗରେ ବା ସମ୍ମୁଖରେ, ଯଦି ଆଗରେ ବା ସମ୍ମୁଖରେ କଥା ଆସିବ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁଜ୍ ହେବ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଦି ଗାର୍ଡେନ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସ୍କୁଲ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଲେ, ଦି ଗାର୍ଡେନ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସ୍କୁଲ୍, ବଗିଚାଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ଆଗରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ'ଣ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଗରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି କ'ଣ ନା ବଗିଚାଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଅଛି ହେଲା। এই କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆଗରେ କଥା ଆସିବ, ଆଗରେ ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ସେଠି ହେବ, ଆଗରେ ଥିଲେ ଆମେ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲଗାଇବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିହାଇଣ୍ଡ ପଛରେ, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ବିହାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ପଛରେ, ସେଟା ଦେଖିଲେ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଗରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଛରେ। ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଦି ବୟ ୱାଜ୍ ହାଇଡିଂ ବିହାଇଣ୍ଡ ଏ ଟ୍ରି। ଦି ବୟ ୱାଜ୍ ହାଇଡିଂ ବିହାଇଣ୍ଡ ଏ ଟ୍ରି, ପିଲାଟି ଏକ ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ହେଲା। ପିଲାଟି ଏକ ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା, ଏଠି କ'ଣ ବିହାଇଣ୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ହେଲା। କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଛରେ, ତ ପଛରେ ବୁଝେଇଲେ, ପଛକୁ ବୁଝେଇଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବିହାଇଣ୍ଡ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଲଗେଇବା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ଗାର୍ଡେନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦି ହାଉସ୍। କ'ଣ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ଗାର୍ଡେନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦି ହାଉସ୍, ଘର ପଛରେ ଏକ ବଗିଚା ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ହେଲା। ତ ବିହାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପଛରେ, କାହା ପଛରେ ଅଛି ନା ଘର ପଛରେ ଏକ ବଗିଚା ଅଛି। ଯଦି ପଛରେ ଆସିଲା, ପଛରେ କଥା ଆସିଲା, ସେଠି ଆମେ ବିହାଇଣ୍ଡ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଲଗେଇବେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିଟୱିନ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ବିଟୱିନ୍, ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାଇଲେ। ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝଉଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ହେଉଛି କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ହବାର ବୁଝଉଛି, ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବିଟୱିନ୍ ଲଗେଇବା ହେଲା। ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଡିଭାଇଡ୍ ଦି କେକ୍ ବିଟୱିନ୍ ରାଜା ଆଣ୍ଡ ରାଣୀ। ଡିଭାଇଡ୍ ଦି କେକ୍ ବିଟୱିନ୍ ରାଜା ଆଣ୍ଡ ରାଣୀ, ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେକ୍ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ ହେଲା। ତ ଏଠି କ'ଣ ନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ଉଠୁଛି। ଯଦି ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା ଆସିବ ବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବଣ୍ଟା ହେବ ବା ଜିନିଷ କିଛି କଥା ଆସିଥାଏ, ତ ସେଇଠି କ'ଣ ହେବ ନା ବିଟୱିନ୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଲଗେଇବେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲେ ହେଲା, ଯେକୌଣସି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି କଥା ହେଉଛି ବା କିଛି ଜିନିଷ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସୀମିତ ସେଇଟା ହେଉଛି, ତ ବିଟୱିନ୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦି ହାଉସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ରୋଡ୍। କ'ଣ ନା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦି ହାଉସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ରୋଡ୍, ତ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଅଛି। ଏଠି ଦୁଇଟା କଥା ଉଠୁଛି, ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ଘର, ଦୁଇଟା କଥା ଆସିବ ମାନେ ବିଟୱିନ୍ ଲାଗିବ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରେ, ରାସ୍ତା ଘର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଅଛି। ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବିଟୱିନ୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବାକ୍ୟରେ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଭାଇଡ୍ ଦି ସୁଇଟ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦି 4 ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଭାଇଡ୍ ଦି ସୁଇଟ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦି 4 ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଣୀ ବା ୟାର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ନିୟମ ରହିଛି କ'ଣ, ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଣୀ ବା ବସ୍ତୁ ଥିଲେ, ଯଦି ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଣୀ ବା ବସ୍ତୁ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଜଣାଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା ଅଛି, ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଜଣାଥିବ, ସେଠି ବିଟୱିନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଆମେ ୟା ଆଗ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ହେଉଛି ସେଠି ବିଟୱିନ୍ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସିଲା ବା ନିୟମ ଆସିଲା କ'ଣ, ଯଦି ଦୁଇ ତ ହେଲେ ବିଟୱିନ୍ ଲାଗିବ, ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ବି ଲାଗିପାରିବ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ପାଖରେ, ଯଦି ସେଇ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ ଜଣାଥିବ, କେତେଟା ଯଦି ଜଣାଥିବ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମେ ବିଟୱିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା, ବିଟୱିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ এই ବିଟୱିନ୍କୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଏଭଳି ଯଦି କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିବ ହେଲା।
एटी कौन है डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन द 4 चिल्ड्रेन अर्थ कौन एटी 4 जन पिला कथा कहुई क्या भितर मिठा बंटा हे डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन द 4 चिल्ड्रेन 4 जन पिला मध्य मिठा बांटी दियो सेठी थिला 2 जन भितर आम कहूँ ये 4 जन पिला भितर मिठा बांटा कथा कहुई जो जेहेतु ये आमको जना अच्छी ये हूँ 4 जन पिला जो संख्या जना अच्छी आम से कौन करवा बिटवीन प्रिपोजिशन लगेगा बुझीपारे पूरा सहज और सरल भाव में धीरे स्थिर भाव में आम बुझा तापर देखो कौन अच्छी प्रिपोजिशन एमंग है ये कौन यार अर्थ 2 रु अधिक छात्र मध्य दुई रु अधिक छात्र मध्य कि 2 रु अधिक कर्मचारी मध्य बुझाऊे आम ये एमंग लगे बिटवीन है कौन 2 कि 2 रु अधिक संख्या जना थी आम से बिटवीन यूज कर कि एमंग क्षेत्र कौन हम ना 2 रु अधिक छात्र मध्य 2 रु अधिक होते छात्र होते कि कर्मचारी होते जेकोसी जी हेले भी चलो 2 रु अधिक होते चलो देखो एग्जांपल देखिबा द टीचर इज स्टैंडिंग एमंग द प्यूपिल्स द टीचर इज स्टैंडिंग एमंग द प्यूपिल्स अर्थ शिक्षक पिला मानक मध्य ठिया होइछंती शिक्षक पिला मानक मध्य ठिया होइछंती एठी कोन हेछि ना शिक्षक होउछंती जणिए हैला किंतु पिला मानक अर्थ पिला माने बहुवचन हे गले एठी हम कोन कहिले 2 रु अधिक 2 रु अधिक एठी अछंती पिला माने अर्थ 2 रु अधिक बहुवचन अछि तो एमिति सिचुएशन आसिले शिक्षक पिला मानक मध्य ठिया जन अर्थ जतले शिक्षक जणिए माने 2 जन रु अधिक अर्थ बहु संख्या पिला मानक भितर से छिड़ा होइचंती से क्षेत्र में आम एमंग यूज करबा अर्थ 2 रु अधिक थिले आम एमंग यूज करबा बुझी पारले तापर देखिबा सेकंड एग्जांपल कोन अछि आई एम वर्किंग एमंग द एम्प्लॉइज आई एम वर्किंग एमंग द एम्प्लॉइज मु कर्मचारी मध्य रे काम करूछि हला एठी हबो करूछि हला करूछि तो ये कौन ना मु हूँ जड़े किंतु कर्मचारी अच्छा अनेक बहुवचन तो आमर अर्थ थिला ना नियम थिला कौन 2 रु अधिक तो ये 2 रु अधिक कर्मचारी अच्छा मु 2 रु अधिक कर्मचारी मध्य काम करुछि तो ये क्षेत्र में कौन हम एमंग प्रिपोजिशन लगे तापर देखिबा आउट ऑफ प्रिपोजिशन कौन आउट ऑफ प्रिपोजिशन कौन रही ना ही इज आउट ऑफ टाउन ये कौन है ना स्थिति अर्थ रे व्यवहार है स्थिति अर्थ कौन आम पढ़ते स्थिर है ये टाउन टा कौन गति कर स्थिर गोटे जगार अच्छी तो ही इज आउट ऑफ टाउन अर्थ ये स्थिति अर्थ रे बाहर स्थिति अर्थ रे अर्थ स्थिर अर्थ रे बाहर को बुझेले कौन जिन गोटे बाहर थे आउट ऑफ मीन्स बाहर तो से सहर बाहर अच्छी बा अच्छंती तो ये कौन बाहर को बुझेला आउट ऑफ मीन्स बाहर है तापर कौन स्थिति अर्थ रे कौन ना टाउन टा गोटे जगह स्थिर ही अच्छी गति करू ना तो एमती सिचुएशन थिले बाहर को बुझेले स्थिति अर्थ रे बाहर को बुझेले कौन हम ना आउट ऑफ आम यूज कर परिबा है आउट ऑफ मीन्स बाहर तापर सेकेंड एग्जांपल देखिबा कौन अच्छी व्हेन द क्लास फिनिश्ड द चिल्ड्रेन देखंतु व्हेन द क्लास फिनिश्ड द चिल्ड्रेन रस्ट आउट ऑफ द क्लासरूम है यहाँ कौ अर्थ रे ना गति अर्थ रे देखा केमी देख कौन रही ना जिते बड़े क्लास समाप्त है कहार पिला जिते बड़े क्लास समाप्त है पिला माने क्लासरूम रु बाहर को आसिले जिते क्लासरूम रे थिले बाहर को आसिले गोटे मूवमेंट है एक भितर बाहर को आसिले आमर जो आउट ऑफ रही आउट ऑफ मीन्स बाहर को आसवा आउट ऑफ मीन्स बाहर को बुझाऊँगी तो सेठी थिला स्थिति अर्थ अर्थ टाउन गोटे जगह फिक्स होता है ये कौन होना पिला माने क्लास भीतर थिले बाहर को आसिले अर्थ ताकर गोटे मूवमेंट है गति है तो बाहर अर्थ रे कौन हो गति होची तेणु यहाँ हूँ कौन गति अर्थ रे बाहर को आसिले तो ये हूँ कौन आउट ऑफ यूज है प्रिपोजिशन कौन कले ना आउट ऑफ प्रिपोजिशन को आम यूज कले तापर देखिबा आउ गोटे प्रिपोजिशन कौन आउटसाइड है तो कौन आउटसाइड अर्थ कौन ना बाह्य पार्श्व को बुझाऊे बाह्य पार्श्व आउटसाइड मीन्स बाहर बाह्य पार्श्व आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड इनसाइड माने भीतर आउटसाइड माने बाहर
है। तो ही आस्क्ड मी टू सिट ऑन ए बेंच आउटसाइड द क्लोज्ड डोर। कौन ना ही आस्क्ड मी टू सिट ऑन ए बेंच आउटसाइड द डोर। तो से मते कबाट बाहर एक बेंच रे बसिबाकू कहिले। एठी बाहर आसीगला, बाहर बाहर अर्थ आउटसाइड मीनिंग कौन बाह्य पार्श्व बा बाहर है। तो एमती सिचुएसन जदि आसुची बाहर अर्थरे बाह्य पार्श्व अर्थरे ताले आम से कौन करवा ना आउटसाइड प्रिपोजिशन लगेगा है। तापर देखिबा कौन अछि आउट एग्जांपल देखिबा। सम पीपल आर शाउटिंग आउटसाइड द ऑफिस। कौन सम पीपल आर शाउटिंग आउटसाइड द ऑफिस। किछि लोक ऑफिस बाहर कौन करछन पार्टी करछन। किछि लोक ऑफिस बाहर पार्टी करछन। एटी कौन अछि बाहर आसीगला देखि दियंतु बाहर पार्टी करछन। एटी कौन आसला ना बाहर आसला। बाहर मीन्स कौन आउटसाइड है। आउटसाइड हम पढ़छे कौन बाहर। आउटसाइड अर्थ बाहर। एमती बाहर कथा आसुची बाह्य पार्श्व कथा आसुची सेटा में कौन करबा प्रिपोजिशन आउटसाइड यूज करबा है। तापर देखिबा आउ गोटे प्रिपोजिशन कौन इनटू। इनटू अर्थ कौन भीतर को गति करबा अवस्था को बुझाइले। कौन से भीतर को यदि गति बाहर को नुहे भीतर को गति करबा अवस्था को बुझाइले आम से इनटू प्रिपोजिशन लगे था। देखिबा एग्जांपल कौन अछि। We jumped into the pond. We jumped into the pond. एटी कौन अछि into प्रिपोजिशन अछि। आमे पोखरी को डेइलु अर्थ आमे स्थल भाग रे थिलु सुखिला रे थिलु पोखरी भीतर को डेइलु अर्थ एटी भीतर को प्रवेश कलु आउ गति गलु। टी गति अर्थ रे भीतर को प्रवेश हैला। तो एई क्षेत्र रे into मीन्स भीतर को प्रवेश करबा बा गति करबा। एटी होची into प्रिपोजिशन हबा। आउट एग्जांपल देखिबा। कौन द टीचर वॉक्ड इनटू द क्लासरूम। द टीचर वॉक्ड इनटू द क्लासरूम। शिक्षक श्रेणी गृह को गले। तो ये कौन शिक्षक बाहर थिले श्रेणी गृह को प्रवेश कले अर्थ भीतर को प्रवेश कले गति अर्थ रे भीतर को प्रवेश कले। तो इनटू अर्थ कौन गोटे जगह गति होतु आ भीतर को प्रवेश होतु सेही क्षेत्र रे इनटू प्रिपोजिशन आमे लगेई थाउ हैला। आ गोटे एग्जांपल देखिबा। pour the milk into the cup। pour अर्थ कौन ढालिबा हैला। pour the milk into the cup into होची प्रिपोजिशन क्षीर को कप रे ढाल अर्थ कौन ना आमे एठी गति हैला गोटे जगह ढालिले क्षीरटा गति हैला आ कौन भीतर को गला कप भीतर को गला। तो सही अर्थ रे आमे इनटू प्रिपोजिशन लगेइले। तापर देखिबा ऑन टू प्रिपोजिशन। ऊपर को गति करबा अवस्था को बुझाइले। इनटू कौन भीतर को थिला ऑन टू होची ऊपर को गति करबा अवस्था को बुझाइले। यदि ऊपर को गति करूची ताले हम सेठी ऑन टू प्रिपोजिशन लगेबा। देखिबा कौन एग्जांपल अछि देखंतु। द कैट जम्प्ड onto the table। द कैट जम्प्ड onto the table। बिलेई टेबल ऊपर को डेइला। एठी कौन होची ना ऊपर को होची सेठी होतला भीतर को इनटू रे ऑन टू रहउची ऑन टू प्रिपोजिशन कोन होची ना ऊपर को होची। जदि ऊपर को डेइबा अर्थ रे हो ऊपर को कोन कार्य अर्थ रे हो ऊपर को गला ऊपर को डेइला ऊपर को किछि भी हैला ऊपर को अर्थ हैला सेठी ऑन टू प्रिपोजिशन लागिबो हैला। आउट एग्जांपल देखिबा। कोन द डॉग जम्प्ड onto the chair। on टू होची प्रिपोजिशन। द डॉग जम्प्ड onto the chair। कुकुरटी चौकी ऊपर को डेइला चौकी ऊपर को डेइला। तो एठी कोन ऊपर को डेइला हैला ऊपर को अर्थ आसले ऑन टू प्रिपोजिशन हबो हैला हैला। आज पई हमर एतिकी थिला क्लास टी एठी को एंड करबा। तो मैं आशा करूँ आपण माने क्लास टी को एंजॉय करथिबे भलो भाबरे बुझी पारथिबे। मु चेष्टा करिछि भलो भाबरे बुझिया पई गोटी गोटी डिटेल रे बुझिया पई विथ एग्जांपल सहित। जदि किसी भी डाउट्स रहि जाइतो कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणेबे। आउ जदि आपण मानकर किसी वीडियो
बा क्लास किसी रही जाइए आपण मैंने देखा चाहते इंग्लिश ग्रामर ओडिया ग्रामर ये सब रही जाइए कमेंट बॉक्स में आप जन पारे आप ये जो वीडियोटी केमी लगे निश्चय कमेंट बॉक्स में मतामत देवे भल लगे निश्चय लाइक करेंगे वीडियो को सांग मान भर शेयर करेंगे और नुआक चैनल को देखुले निश्चय सब्सक्राइब करेंगे कारण सब्सक्राइब कले आपण मैंने मोर समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाइपर तेणुक सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे जदि ऑल पाखे बेल आइकन को क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन न करती ताहले मोर नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँच पार ना तेणुक बेल आइकन को क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे जहाँफल मोर समस्त वीडियो जहाँ जहाँ अपलोड करी से सब नोटिफिकेशन आपण पाखे सर्वप्रथमे पहुँची पार और देखिपारे जदि आउ किसी वीडियोस आपन चाहूँगी ताहले आपण मैंने कमेंट बॉक्स में जन पारे एमती इंग्लिश ग्रामर ओडिया ग्रामर सबु प्रकार वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सबु प्रकार वीडियो रही क्लास नौ से वीडियो सब क्लास नौ तेणुक आप देखापी चाहिए निश्चय कमेंट बॉक्स में जन पारे आउ निश्चय आप मतामत जनइबे केमी आपको वीडियो लगे आउ ये वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक रे मो वीडियो सबू वीडियो जिते सारा वीडियो मोर रही सब वीडियो लिंक मुझे पीडीएफ जो रही पीडीएफ नोट्स रही मैंने पीडीएफ नोट्स भी मुझे लिंक रे देदेवी आप पीडीएफ नोट्स भी पाइपर तो ठीक अच्छे आज सेशन को आज क्लास को ये आम एंड अप करवा पुणी एक नुआ वीडियो नहीं आसवि प्रिपरेशन आउ जो रहा प्रिपरेशन रहा से सब को खूब शीघ्र आउ गोटे वीडियो नहीं आसवि पार्ट 3 रे नहीं आसवि से पर्यटन मतलब विद्या दिंतु रोची नमस्कार धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग।